Salam alaikum, les Algériens, les Algériennes, les DZ. Alors, اليوم دبرتكم واحد l'information qui est toute fraîche. Donc, نشوفوها هنايا le 16 21. Donc, c'était hier. هذه قال لك la banque mondiale, la banque marocaine, le Maroc emprunte 450 millions de dollars à la Banque mondiale pour moderniser le secteur public. Alors, le temps où l'Algérie هي اللي تسلف للناس باش تعاونهم، هذا المروك اللي راهو يطيح فينا ويقول لك راهي متخذه كيما عبدو الصمار والغاشي كاع، يقول لك الجيريا داخله في حيط تاع عمو وجو نسي كوا. المروك il emprunte 450 millions de dollars de la Banque mondiale. Et pourquoi? Pour moderniser le secteur public. Le secteur public. سما دراهم هادوما راح يروحوا. C'est pas un truc pour produire, pour une production, non. Le secteur public qui ne produit pas. راكم معانا، وهذه حكايه على خاطر بك المروك بالك هما الميمي ولا الغاشي سحقوا دراهم، دونك يقول لك بور لو سيكتور بوبليك سي بور. فوالا. ويجي يقول لك منار سليبي يقول لك الجزائر راهي داخله في حيط. فوالا. لا بانك مونديال a décidé d'apporter au Maroc un financement de 450 millions de dollars pour financer un nouveau programme, encore le énième programme. كل عام يديروا هكذا ان بروغرام، بعد يجي يقول لك العام على بالكم بروغرام تاع العام اللي فات والله ما مشى، دونك نزيدو نسلفوا دراهم باش نزيدو نديرو نوت بروغرام. Donc on a dans la modernisation du secteur public qui vise à ajouter des bases, oh là là, d'une amélioration et de la performance de transparence, la transparence des opérations gouvernementales et de la prestation des services publics. شوفوا شي يغنيو تانيك parce qu'apparemment c'est du blablabla كاع هذايا. Le programme de finance vise à lier les budgets les résultats mesurables. Ouais, ok. حاجة برك اللي qui m'a interpellé. Alors قال لك le programme selon la banque est également destiné à contribuer à l'amélioration de la collecte des recettes. ثم البروغرام هذايا جابوه باش يزيروا على الغاشي l'imposition وينحوا لهم الدراهم les recettes fiscales et l'augmentation des taux de conformité fiscale pour les assujettis. Ceux qui ne sont pas assujettis, c'est bien تاع القرار هذوك راهم يجوزوا كيما كل صباح يدير لهم الباي نورمال، حتى هذوك يباي les impôts ديالهم. Les administrations publiques au niveau local, central, sont confrontées à des politiques fiscales complexes qui entraînent une dispersion dans l'application du système du contrôle fiscal. المجاعة راح تضربهم. دروك يزيدوا يطلعوا لهم في لي زامبو، يزيدوا يدوروا عليهم الغاشي كامل، ils vont tous fermer boutique. Le pain اللي مخدوم بالبلي دور راهو زاد الايامات هذايا لو دوبل تاعو. هاوليك الماروك وين راهو داخل. الوغ واش يقول لك في لافان تاعها؟ يقول لك soi-disant elle a souligné face au stress des députés à la Chambre des représentants le déséquilibre dont souffrent les administrations publiques en l'absence d'une stratégie claire. Il n'y a jamais eu de stratégie في المروك. Jamais eu. اللي خلق الدنيا والدين c'est le Malik, c'est lui هو le stratège. Il n'y a pas une stratégie claire, d'accord, de numérisation dans certains domaines, sur la tendance de la mise en œuvre des projets visant à établir un cadre juridique, entre parenthèses, soutenir afin d'élargir le champ d'utilisation d'Internet, sur simplement les démarches. Voilà. نقولوا حنايا دوك لازم نيميريزاسيون، هما يروحوا يجريوا يقول لك نيميريزاسيون. ونقول لك حنا لازم نمشيو للانترنت بيان، يروحوا يجريوا هما يقول لك لازم واش اسمه الانترنت. يقول لك حنا يفو سامبليفي نحو لا بيروقراسي، يروحوا يجريوا سامبليفيون لي ديمارش ادمينستراتيف. Ils sont en train de nous singer. بصح contrairement à nous، حنا كي نديروا حاجه نديروها بدراهمنا ونديروها، مي هما نو ils font des prix. علاش؟ يرفدوا دراهم هكذايا ويروحوا لبانابا، وفي خاطر من هويت، وفي خاطر لو يوت، وفي خاطر لي شاتو. اي هذا هو المروك. Voilà, c'était l'information du jour, Khawti.